Okay, good morning. Nana po tayo airless karon nga unit. Kini nga unit is every van. Automatic transmission 4x4 off-road concept. Ang owner din si Sir Baluyos from Usami City. Ano yung unit. Off-road concept. Mud terrain tires. Brand new mugs, brand new tire. Naka fender flare. Nagpad on si Sir fender flare. Din kining steel bumper. Previous na sa ilaha. Previous na tayo permit rin na sa pan. This is at works. Refer carrier. Mga niyang look sa unit ni Sir, no? Off-road. Naka-lift up. Color silver. Naka-tent na tanan windows. Full tent. Ano yung interior, no? Bar window ang front. Bar window, naka touchscreen stereo with reverse camera. Dashcam. Dashcam. Ceiling fan. Always freebies ato ang ceiling fan, no? Okay, mana napili nga design sa poster ni Sir. Yung upholstery. Okay. Dili natay duha ka extension seat diri. Storage box pwede mo butagan og gamit. Request ni Sir. Okay. VIP ceiling. VIP ceiling. Off-road concept. Stig kayo ang off-road concept. Brand new matting. Dito sa tubangan, dito sa likod, dito sa pinakalikod, so brand new matting na tanan. Okay. So gusto ning setup, no, contact lang sa Facebook. Okay, maraming salamat.